नमस्कार। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो आज आपण मान पई गवर्नमेंट जॉब न्यूज नहीं कि आसीची जहाँकि आपण मानकर ऑल इंडिया रे बा आम ओडिशा रे मध्ये एई सब वैकेंसी रो वर्तमान आवेदन चलीची। तो वीडियोटा शेष पर्यंत देखंतु जहा द्वारा कि जो जो गवर्नमेंट जॉब गुड़ाक आपण मानकर एबे वर्तमान ऑनलाइन आवेदन चलीची से सबूर कहबी एवं केते सब वैकेंसी रही आपण मानकर जो जो वैकेंसी जेमिति OSSC OSSC तापरे अनेक गुड़ाए वैकेंसी रही। तो वीडियोटा शेष पर्यंत देखंतु जहा द्वारा सबू डिटेल्स जानी पारिबे एई वीडियो रे एवं आपण माने मध्य आवेदन करि पारिबे। किछि डरिवार नाही काहेकि ना आपण मानकर जो क्वालिफिकेशन रही एईटा आपण मानकर 10th पास रु आरंभ होइकि आपण मानकर +2 +3 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ए पर्यंत रही आपण मानकर एई जॉब वैकेंसी गुड़ाक। तो चलतु डिटेल्स जानिनेबा आपण मानकर जो जो गवर्नमेंट जॉब गुड़ाक आसी से सबू। तो जदि चैनल नुआ अछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक गोटे गोटे करंतु एवं सांग मान मध्य शेयर कर दियंतु जहा द्वारा कि सेमाने मध्य एई सब जॉब वैकेंसी विषय जानि पारबे। तो चलतु प्रथम जॉबटा देखि नेबा आपनक पई। तो टोटल आपण मानकर बहुत गुड़ाए वैकेंसी रही। तो प्रथमे आपण 10टी जो जो टॉप वैकेंसी गुड़ा रही से सब देखि नेबा। नंबर 1 रे रही आपण मानकर एसएससी तरफरु आसीतिबा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। आपण मानकर एटा ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन रही। आपण मानकर ऑनलाइन स्टार्ट हो जबो 24/6/2024 टू 24/7/2024 पर्यंत आपण माने ए सब पोस्ट आवेदन करि पारिबे एवं आपण मानकर जो ऑनलाइन आवेदन लास्ट डेट रही 24/7/2024। यही पोस्टा आपण मानकर बहुत गुड़ाए रही। जो लेवल अनुसार आपण मानकर सब इन्स्पेक्टर एमिति आपण मिनिमम 18 वर्ष रु 27 वर्ष मध्य थिले यही सब वैकेंसी जो जोड़ा बाहरी एसएससी तरफरु आपण माने सेही सब पोस्टा आपण अप्लाई करि पारबे। एईटा आपण मानकर ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पोस्ट रही। यार डिटेल्स आपण माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो नचेत मो चैनल रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण मानकर ए जॉब वैकेंसी रो डिटेल्स दे देबी। आपण माने सेहिटु जाई चेकआउट करबे जहा सब डिटेल्स कथा ए वीडियो बनै देइछि एई जॉब विषय रे आपण सेहिटु जाई चेक करि पारिबे। नेक्स्ट रही आपण मानकर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शन तरफरु मध्य आपण मानकर जॉब वैकेंसी आसीछि आपण मानकर क्लर्क पई। तो एथिरे आपण मानकर जो रही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपण मानकर 1/7/2024 रु स्टार्ट है लास्ट डेट 21/7/2024 पर्यंत रही। तो पेमेंट आपण मान पई मध्य सेमिति रही से हिसाब रे आपण माने पेमेंट करिदेबे। तापरे एग्जामटा आपण मानकर 12/8 रु 17/8 मध्य रे आपण मानकर फ्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंगटा हेई पारियो एवं यार वीडियो मध्य बनै देइछि आपण माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पाई पारबे। तो यार डिटेल्स मध्य सेठी आपण माने जाईकी चेक करि पारबे। तो आपण नचेत आपण माने टेलीग्राम लिंक रो एसो पीडीएफ पाई पारबे। नेक्स्ट रही आपण मानकर ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड तरफरु मध्य आपण मानकर रही। तो एथिरे आपण मानकर जो वैकेंसी रही डाटा एंट्री ऑपरेटर ए सब वैकेंसी रही एमटीएस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल ए सब वैकेंसी रही। तो आपण मानकर एईटा मध्य 10th पास बा ग्रेजुएशन करथिले आपण माने ए सब पोस्ट पाई पारिबे। तो यार जो वैकेंसी रही जॉब लोकेशन आपण मानकर रही भुवनेश्वर हैदराबाद न्यू दिल्ली एमिति। तो आपण मानकर सैलरी मध्य रही। यार डिटेल्स वीडियो मध्य मु आपण मानक बनै देइछि नचेत निजे जदि पढ़िबा चाहछंती टेलीग्राम लिंक रे जॉइन जाउंतु आपण माने यार जॉब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्य मिल जिवो सीडी जाय आपण मध्य चेकआउट करि पारिबे। तापरे आपण जिला परिषद नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट तरफर मध्य आपण मानकर रही। एईटा लास्ट डेट जुलाई 19 रही। तो आपण माने स्पीड पोस्ट बा रजिस्टर पोस्ट माध्यम रे आवेदन करि पारिबे। टोटल 2टी वैकेंसी रही आपण मानकर कमना ब्लॉक बर्डन ब्लॉक आपण मानकर जो नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट अंडर रही से सब रे यार डिटेल्स मध्य आपण मानकर रही नचेत आपण माने नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट रे जाई मध्य चेक करि पारिबे। प्लस आपण माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्य चेक करि पारिबे।
ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 23ରୁ 45 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଆପଣମାନଙ୍କର SSC ତରଫରୁ ହିଁ ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଆବିଲଦାର ଆପଣ CBIN CBN ତରଫରୁ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 27/6/2024ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର 31/7/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ମାନେ ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର MTS ପାଇଁ 4,887ଟି ରହିଛି ଏବଂ ହାବିଲଦାର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 3,439ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ ଅଦର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯାହା ଫିଜିକାଲ୍ ଏବଂ ଅଦର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲିଟି ସିଟିଜେନସିପ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁ। ତ ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯାହା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିନେବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନଲି 10th ପାସ୍ରୁ ଏଭବ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିନେବେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ। ନଚେତ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ସେସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନୂଆ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାଲ୍କୋ ତରଫରୁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟା, ଯାହାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ଼ ତରଫରୁ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ଼ ତରଫରୁ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ତରଫରୁ GDS ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର BMP ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ABPM ଏବଂ ବା ଡାକ ସେବକ ନିଯୁକ୍ତିଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଏଇଟା 3ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କର 15/7/2024ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ 5/8/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ 6/8/2024ରୁ 8/8/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ABPM ଏବଂ PPM ଡାକ ସେବକ ଏସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ସେସବୁର। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍କିଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ 44,228ଟି ପୋଷ୍ଟଟି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର GDS ତରଫରୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 2,477ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ ଅଦର ସାର୍କେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ବହୁତ ଟୋଟାଲ୍ 39ଟି ସାର୍କଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆସି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଛି ସେସବୁର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଉଥିବେ ପ୍ରତିଦିନରେ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।